You praise the Lord. So before ta mag-start, we acknowledge the presence of our mga kasilinganan diha, ang mga buutan, gwapo ug gwapa. Amen. Ikan sa mga inahan nato, paingon sa atong mga amahan, paingon sa ato ang mga friends diha out there. Hallelujah. Nga dili mo karon busy. Hallelujah. We encourage nga muanhit na karon diri family of the living God aron sa pag-celebrar, hallelujah, sa ato ang first year crossover. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Alright, family of the living God, excited na ba tatanan? Amen. Amen. O, dapat excited yun ta. Hallelujah. Ano man. Praise the Lord. You will experience, hallelujah, karon nga kahaponon, kung nianhi ka diri, broken hearted ka, kung nianhi ka diri, daghan ka problema, puno kag stress, anxiety, even na kay balatian physical, hallelujah. Amo nang, hallelujah, i-declare, hallelujah, nga mo pauli ka that you are delivered by the grace of God, hallelujah. We declare and decree that you will go home, that you are carrying the tangible glory and power of the Holy Ghost. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ang atong buhit nga Ginoo? Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So, right now, family of the living God, let's start para sa ato ang celebration. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, right now, let me tell you, family of the living God, welcome to our prophetic crossover celebration. Hallelujah. Praise the Lord. But before na mag-start, family of the living God, hallelujah, let me give you the word of God. Amen. The word of God says in Isaiah 43:18 to 19. The word of God says, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Hallelujah! Praise the Lord, no? Dapat katong mga nanglabay nga mga atuang mga experience. Amen. Gikan sa humble beginning. Hallelujah. Glory to Jesus. But still humble gyapon ta karon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, family of the living God, this afternoon, we stand at the sacred threshold of the old and the new. We gather not just to watch the clock tick forward, but to intentionally cross over from the past year into the promises, into the tremendous blessings, favor, breakthrough, acceleration of spiritual life, spiritual growth, and witnessing the extraordinary works of God and destiny that God has prepared for us in the upcoming year. Hallelujah. This day is a profound spiritual milestone. Hallelujah. It is the dedicated time for our church family to reflect with deep gratitude on God. Hallelujah, mga kaigsuon. Unwavering faithfulness. Ang imong faith sa Ginoo. Hallelujah. To release the burdens, ang mga kabugat na imong nadarananas. Tunguna nga wala ka nakaila sa Ginoo. Hallelujah. This is the time to celebrate the first anniversary. Hallelujah. Mga kaigsuon, this is not just a celebration para lang sa church. This is a celebration nga sugod katunguna upang nagihapon nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Through powerful worship, heartfelt prayer, and the transformative declaration of God's word, we break off the limitations of yesterday and step boldly into the seasons of new beginnings. Whether you are joining us in the sanctuary or streaming online from home, you are an essential part of this holy moment. Let us lift our voices in praise, align into the Spirit of God, and cross over together with faith, hope, and expectancy.
Hallelujah! Pwede ba natong palakpakan ng atong buhi nga Ginoo? Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, mga kaigsunan. Hallelujah. Ako diyan, i-acknowledge ang ato ang mga visitors, pastors, and also our leaders. We are profoundly honored by the presence of our visitors, pastors, and spiritual leaders who have joined us today. Thank you for your dedication to the kingdom, your leadership, and for blessings us with your fellowship during this sacred transition. Mga kaigsoon, dili masayang ang imong pag-anhi diri. Kay kabalo ang Ginoo kung unsay naasulod sa imong kasing-kasing. Hallelujah! To all our special guests and our first-time visitors, we extend our warmest welcome, family of the living God. Your presence has surely enriched and celebrate into our celebration this afternoon. And we pray that you feel the love of God and the warmth of our church family. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to Jesus. So right now, family of the living God, let's introduce who is Jesus in our life. Amen! Hallelujah. Before we introduce the King of Kings, pwede ba natong hatagan o masigabo ang palakpakan na atong buhi na Ginoo? Hallelujah! Jesus is the Christ, the Messiah, the Son of God, the Son of Man, the Son of David. He is the Lord of Lords, the King of Kings. He is the King of the Jews, King of Israel. Hallelujah! The King of Zion, the Savior, mga kaigsuon, the Redeemer, the Emmanuel, the God, hallelujah, the mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, wonderful Counselor, and the Word of God, hallelujah! He is the Word of God. He is the light of the world. He is the true light. He is the life, the way, and the truth. He is the resurrection and the life. He is the bread of life, and He is the living bread. Hallelujah. Jesus is the door, the light of the world. Hallelujah. The true light, ang tinuod nga kahayag sa imong kinabuhi. Hallelujah. The life, the way, the truth. Hallelujah. Hallelujah. The door, the good shepherd, mga kaigsoon, and the root of Jesus. Amen. Hallelujah. He is the branch. Hallelujah. No, the word of God says, hallelujah. Who will remain in me must bear fruits. Amen. Hallelujah. He is the righteous branch. He is the vine, the true vine. He is the stone, and He is the cornerstone, the chef of cornerstone. He is the rock. He is the foundation, and He is the Alpha and Omega. Hallelujah. Hallelujah! The first and the last. Wala na ilain pa, mga kaigsoon. Si Jesus lang. Hallelujah! The beginning and the end. Amen! The beginning, the end, the faithful and the true witness in this world. The faithful and the true. Sa imong kinabuhi, wala na ilain pa, mga kaigsoon. Amen! The Holy One! Wala na ilain pa. The Holy One of God. The righteous one. The just one, mga kaigsoon. Hallelujah! He is the author of your life. He is the author of perfecter of faith. And He is the apostle and the high priest. He is the great high priest. He is the mediator. He is the advocate. And He is the prophet. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Hallelujah! The bridegroom. The servant, mga kaigsoon. The chosen one. Amen. Even karon nga naglingkod ka, you are the chosen of God. Beloved Son, only begotten Son, firstborn from the dead, image of the invisible God, radiance of God's glory, and also exact representation of this nature. Amen. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Praise the
Hallelujah. 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 He is the rabbi. He is the teacher. And He is the master. Amen! Hallelujah! The last one, mga kaigsoon. The Nazareth. Jesus of Nazareth. The carpenter, mga kaigsoon. The last Adam. Hallelujah! The second man. I am. Hallelujah! The last one. Jesus! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah! Hallelujah. So right now, family of the living God, before we start, para sa ato ang celebration, hallelujah, dili man kita pwede nga magsugod ta sa pag-celebrate. Dili pwede nga magsugod ka o dayig sa Ginoo at palang imong kasing-kasing layo diha sa iyang presensya. Amen? Hallelujah. So ready na ba mo karon nga mag-repent ato kanan sa Ginoo? Hallelujah. Glory to Jesus. So right now, family of the living God, hallelujah, before we proceed into our praise and worship, we would like, hallelujah, to call our anointed minister, Minister Arnold Ginila, for the sanctification for this afternoon. May hapon sa tanan. So, mamalihog ko, matag usa, mamalihog ta. So, dili ta pwede sugod kung dili ta preparado. So, ingon sa pulong sa Ginoo, before ta mo sunod sa presensya sa Ginoo, before ta mo duol sa presensya sa Ginoo, ready ba imong kasing-kasing? Ang question karon. Kaya nangutan tag ready ba ato kasing-kasing? Kasi nga naman, ang Ginoo wala nagtanaw sa tuwatan, kundi nagtanaw siya kung naa ba ka diri, kung tungod lang ba sa usa ka buta. Kung niadto pa ka diri kay tungod sa Ginoo. Amen! So karon na inahanyo lang ko matag usa nga idugo na mga ulo. So kabalo ko, wala na ko gi-underestimate ang matag usa. Naadyo tay mga kanya-kanya nga pinagdaanan. From the age na pagkabata ni mo hangtod karon sa present age, from Monday to this present day, wala ni isa sa tuwa ang righteous. Ingon sa pulong sa Ginoo, kung kinsa man niingon nga wala siya isalak, bakat kini. Walay nakapasa sa standard sa Ginoo. Kung gusto man ka maulian, igsuon ka ng balatian nimo karon, emotional, physical, ababuli spiritual. Kabulo ka unsay dahilan nganong dili tubagon sa Ginoo na dili maayo kay tungod naakay gidaladala sa imong kasing-kasing. Usa ni mga daladala nato sa kasing-kasing, mo ni mga buling sa spiritual. Amen. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. Amen. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ayaw kag sugot, tungod ani mo pagbati karon, dili padunggan sa Ginoo imong mga dalangin. Ang sugot nga kanay mo nga gikarga-karga diha, mo nang dahilan nga ang blessing ready na. Amen. Dili mo daloy ang tubig sa sapa kung naay barado. Amen. Kani mga barado mo na nagdumot kasi isig ka taon nimo. Wala ko kabalo, gikan ka sa balay nimo ganiha, nag-away mo sa imong asawa. Hantod karon at the present age. Nagdumot gihapon ka tungod sa imong ari-arian, wala na settle sa imong mga igsunan. Ikaw nga bata ka di ganiha, nakasukol ka sa imong mama. Nagdumot ka sa imong isig ka tao. So, I want you to meditate the Word of God. Iduko na ito mga ulo.
We are here not to please people, but we are here to please Jesus. We are here for Jesus. Siyon sa pulong sa Ginoo sa Matthew 5:3. Mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Tungod na mong sala, inong ginagunit-gunitan, gusto ka ma-impirno? Ay, sugod family. Kung gusto ka maulian, isulti, confess your mouth to the Lord. Confess your sin. So, gusto na ko mahitabo karon na matag usa. Ibuka imong baba and feel the presence of the Lord. Ito ko atong mga ulo matag usa gikan sa mga mata. Father, in the name of Jesus, Lord, I know in our fallen nature, makasala mi. Nagdumot mi sa isang katao. Nakatubag mi sa akong mama. Bili, okay, Lord, ang conditions ko kasing-kasing karon. Lord, gusto na ko mahitabo karon na I want to surrender all to you, Lord. Kay tungkol sa sala, diha na suko ang Ginoo. Ug ayaw kagsugot igsuon, kay tungkol na ng sala, dili nimo madawatan ang imong bahin. Ang bahin nimo, ang mudawat sa grasya sa Ginoo, ang maulian ka sa tanang kalatian. Confess your sin to one another. Confess your sin to the Lord. Itansya mo kasi. Kaya ikaw nang Ginoo kay Samuel. Samuel, ang gitanaw na ko ang kasi. Kung na ba'y mga buling na imong kasi, na ba may pagdumot sa imong isig katao? Nasuko ba ka sa imong asawa? Nasuko ba ka sa imong bana? Antod karon ba sa present day, na apa ba nang imong kasuko sa imong igsuon tungod lang sa bahandi ani kalibot? Father, in the name of Jesus, Lord, we come into your presence, Lord. Kay imong giingon, Moses, hubarayin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang iyong kinatatayuan. Amahan ka lang ito, salamat ka ng orasa, Lord. And I know, you know, kabalo ka, Lord, sa sitwasyon sa mga isuunan, kabalo ka because you are all-knowing God. Thank you, Jesus. Thank you ka ng orasa, Lord. No, ready me, budayig, na amin dili ka ng orasa, dili sa tao, kung dili kanimo lang, Lord. We are here to worship you, to celebrate your goodness sa mong ginabuhi, ug hantod sa end of this age. Thank you, Jesus. All glory and honor belongs to you, Lord Jesus Christ alone. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pwede ba mga kaigsuunan ako dihan ni Kristo, mutindog ta sa pagbalik, aron atong dayigo ng atong buhi ni Diyos. Hallelujah. No, humana man tag limpyo sa itong mga sala, humana taog, humana tag limpyuhan ni Jesus. Hallelujah. Ato nang gisurrender niya tanan. So karon wala na'y rason. Wala na'y rason para magpakahilom ka diha. Wala na'y rason na dili ka mo dahil ito kasing-kasing na nasa tupangan sa tubuhin ng Diyos. Amen! Family of the living God, we encourage you, all of you, to worship Jesus in spirit and in truth. Ayaw lamang dayiga ang Diyos kung pinaagi sa imong mga pulong, pinaagi sa pagbukas sa imong baba, ang panahalayo ang Ginoo sa imong kasing-kasing. I challenge you right now, family of the living God, the children of God, nga mo dahil ka, let's worship to the Lord Jesus Christ like, hallelujah, nga walay sama, amen. Ato siyang dayigon because the name Jesus is worthy to magnify. His name is worthy to worship. Hallelujah. Praise the Lord. Right now, family of the living God, pwede ba nga mag-concentrate sa ka? It's between you and Jesus alone. Ayaw imayin imo mga tapat. Ayaw imayin ang mga kasaba diha. Just concentrate
and feel the presence of God. Feel the atmosphere in this place. Feel the fire of the Holy Ghost in this place. Hallelujah. Come on, let's, hallelujah, speak the language of heaven. Hallelujah. Reba boshi karaya baba. Handaraya sekaraya baba hande. Reba boshi karaya baba. Handaraya sekaraya baba baba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Right now, family of the living God. Hallelujah. Let's worship Jesus in spirit and in truth. Can we lift up our hands to Jesus? Hallelujah. Dili pasabot ka nagtataas ka sa inyong kamot, kinaandan ni mo. Kundi you are in the holy place of God. Hallelujah. Sing it loud in the name of Jesus. Let's worship Him. Hallelujah. So alone, sing on His throne. He was clothed in glory, exalted high. Come on, family, and the train of His the temple, the angels circled around me and cried. Come on, church, let's worship Jesus. You are holy. Hallelujah, yes, Jesus. You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Yes, Jesus, you are so holy, oh God. Oh, it's me. Hallelujah. I'm unclean, yes, Lord Jesus. For my eyes have seen the Holy King. Come on, church, let's sing. I cleanse my way. Thank you, Jesus, for the cleansing of my eyes. May the pillar show. Yes, Lord. Hallelujah. As the angels rise. Come on, let's sing. You are holy. You are holy. Oh, so yes, holy. You are holy, Lord of all. One more time. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Family of the living God, pwede ba tayo mag-concentrate sa presence ni Lord? Hallelujah. Atong ihatag ang tanan para kay Lord. He deserved to worship. And indeed, I declare that the presence of God is here right now in the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place and in this moment. Minister your people. Touch your people in the name of Jesus. Hallelujah. Yahweh.
Come on, church. Kalwalhatian mo'y narito. Yes, Jesus. Nakilang mga gawa mo. Yes, Lord. Masibong anuhanayo. Ang maniliksik. Ngayon, kalwalhatian mo'y narito. Dakila ang mga gawa mo. Pananalig ko'y binubuhay mo. Receive Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai mararanasan siya. Hallelujah. Praise the Lord. Family of the living God. Hallelujah. Humanda mag-drive sa tumbuhin nga Diyos. Pwede ba karon nga imo ang sayawan ng atong buhi nga Diyos? Nga ato ang pinaka-the best nga palakpak, matagkopyaw ang atong buhi nga Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah. Praise the Lord. Huna-hunaon na ito, family of the living God. Gusto kita mo sayang mga diskuhan. Kirayahan mo na kayo! Hallelujah! Mga kaigsunan ng kaulang sayawin ang buhi nga Diyos. Hallelujah! Ang iyon sa imong kinabuhi, sayawin o gibay ang kanang himaya para sa buhi nga Diyos. Hallelujah! Ayaw ka muna wiksoon na musayaw ka. Ano man, di galing ka muna sa una musayaw kasi mumuyap. Karon, ang iyong bisayawan, ang atong buhay ngayon. Kung natumbakamban, tungkol sa mga problema, tindog na, higala, kung mapapay na, kung ano'y kamay, hallelujah, nasok si saligang tanan, pagdaig kaya, maotuhatan, alam mo sa'yo na, alam mo lukso ka, alam mo dagan ka, alam mo kapag na, pagdaig na tinuganay, buhata ka lunay, alam mo sa'yo na, alam mo lukso ka, alam mo dagan ka, alam mo kapag na, pagdaig na tinuganay, buhata ka lunay, hallelujah! Ulang mga kaigsunan, makaulawin ang demonyo. Anong pasapal sa imong kinabuhi karon. Hallelujah! Kung natumba ka man, tungkol sa mga problema, tindog na, higala, kung patay na, kung naluya ka man, Saligang tanan. Very good. Hallelujah. Thank you, Jesus.
nato nga duolan ang ato ang matag usa kay suunat. Amen. Let's shake hands one another. Hallelujah. Ayaw ko lang yun ang utangan ni mo ha. Duolan ka. In the Jesus loves you. Amen. Bal! Bal! Ah, salamat din Ari. Welcome kayo, welcome. Oh, terima, dari likod, likod. Ah, dari likod, dari likod, dari likod. Hi guys, ato na mo diri. Welcome kayo mo diri. Yan na! Hallelujah! Pwede ba natin usap na palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Kita kitang Panginoon nila! Wala ba mo mga kaisan? Anointing na! Anong singon ka rin ako sa imo? Anointing na hingan sa Ginoo!
Hallelujah. Hallelujah. Nai-prepare gamay ang atuang mga youth ministry. Hallelujah, for the glory of God. Let's welcome them in the name of Jesus. Hallelujah. Youth ministry. Hallelujah. Proceed po tayo. Atong palakpakan kasama ang ating buhay. Hallelujah. Ingat, ingat. Once again, let's give it up for the youth ministry. Ato palakpakan ang atong buhay nga Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah. Ngit. Golden ako. You're
wifi. Asa ka nga sir, wala pa pa. Bardo, ada kang. Ano na sana? Girlfriend? Sister ba? Ano sa likod? Hallelujah! Na-bless pa ang tanan! Amen! Amen! Isa ako na cellphone. Hallelujah! Asa ang cellphone? Wala kay cellphone. Okay. Hallelujah! Hallelujah! Grabe ang distraction, no? Amen! Atong palakpakan usab ang ato ang buhi nga Diyos na bless pa tanan! Amen! Para kay Lord! Amen! Musayaw ta para kay Lord. Isa una, musayaw ta og disco! Hallelujah! Sa una to dito sa stage! Hallelujah! Gusto nyo musayaw dito sa stage? Nga musayaw og worldly dance! Worldly music! Hallelujah! Pero karon lahi na! Musayaw na para kay Lord! Amen! Hallelujah! Ang imo mga kusog karon ihatag na para kay Lord. Amen! Dili na ihatag kay crush ha. Hallelujah! Hallelujah! Ihatag na buok, tibuok, kasing-kasing ug hunahuna para kay Lord. Ay worth it! Mga kaigsoon, worth it kung imong ihatag ang imong kinabuhi kay Lord. Amen! Nakapadiri ihatag ang kinabuhi kay Lord. Nagkawatak-watak ang kinabuhi. Wala! Amen! Pag imong ihatag imong kinabuhi kay Lord, your life will never be the same. Amen! Kung sa una, nag-lisod ka. Kung sa una, stress ka. Kung sa una, magsige mo gawin sa imong bana. Kung sa una, musige kag tubag sa imong ginikanan. But right now, if you're going to offer your life, if you're going to surrender your life to Jesus, dili na na mahitabo. Kay pag-una ka, you are already a creation, a new creation of God. Amen! Amen! Glory to Jesus! Hallelujah! Karon mga kaigsoon, hallelujah! Naay performance karon na ato ang youth ministry. Hallelujah. Ang kaning ilang ipakita. Illustration ni siya. Kung paunsa ka madaot sa mga vision nimo. Hallelujah. Kung paunsa ka daoton, paunsa ka pirahon pa ibaba. Kung ipadayon na gihapon ang imong vision. Hallelujah. Karon ipakita kung unsa ba jud si Jesus sa atong kinabuhi. Amen. Unsa ba jud purpose sa atong kinabuhi? Amen. Kung kinsa ba jud si Jesus, kung asa ba siya taman. Amen. Amen. Kung bang tao, gibiyaan ka. Kung ang bang tao, gimolesta ka. Kung ang bang tao, gi-reject ka. Pero si Lord dili ka i-reject. The Lord will accept you. Amen. Glory to Jesus. Amen. Amen. Bisag unsa pa ng mga sala mga kaigsoon. Bisag dako kay na, pero pag imo na, iingon kay Lord, imo na isubok kay Lord, dili na niya lang taon ang salama imong nabuhat. Ang iyang taon, ang imong kasing-kasing nga naay pure intention. Amen. Sunod sa iya ha. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Atong palakpakan usab ang atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Sa karon, hallelujah. Akong tawagon ang ato ang mga anointing nga youth ministry. Mabisag alas 11 na. Alas 12 na. Sa midnight. Hallelujah. Naatiri. Hallelujah. Bisag ang singot na tako na. Sayo rin gahapon. Kaya ingat ako better. Sayo na para kay Lord. Ayaw pagkapoy-kapoy na para ni kay Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So karon, hallelujah. Let's welcome our anointing. Hallelujah. Youth ministry in this level 1. Hallelujah. Ito ba mo yung cellphone bro? Pagamit.
Cellphone, ipagamit yung cellphone. Apay ka dyan, dali. Apay ka dyan, dali. Cellphone dyan. Video. Oh, cellphone ito. Ay. Kama. Paging. Paging, Bingbing. Asa si Bingbing? Kinsa tong cellphone? Oh, 73. Preto na sila dyan. Hallelujah. Okay, so karon mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Hallelujah. Dili ni sila pasabot kay naa sila diri kinagpasikat sila diri. Amen. Hallelujah. Diri usa ni siya ka kinabuhi sa usa ka tawo nga gigapos sa mga klase-klase nga mga demonyo. Mga klase-klase nga dautan nga espiritu. Og dili nato